बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान का फौजी जनरल आसिम मुनीर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर देगा। ये दोनों सियासी पार्टियां उनके लंबे इक़्तिदार में फिट नहीं आती, क्योंकि उनकी प्लानिंग ये है कि मुल्क में एक हुकूमत होगी, एक सियासी पार्टी होगी, कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी और मुल्क तरक्की करेगा, पूरी कौम काम में लग जाएगी चाइना तर्ज पर। लिहाजा वो एक पार्टी कौन सी होगी? अब आप देखिए, उस एक पार्टी के हसूल के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट की जो पार्टियां हैं वो इन एक्शन है। पहले लाहौर जमात इस्लामी ने 20, 21, 22 नवंबर 2025 को लाहौर में एक बड़ा पंडाल सजाने की तैयारी कर ली है। ये 3 रोज़ वो अपने पूरे पाकिस्तान के वर्कर्स को लेकर लाहौर आ रहे हैं। वो लाहौर जहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज है, जहाँ पर कोई आदमी 5 से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते। अगर किसी जगह पर कोई छोटी सी भी पॉलिटिकल गैदरिंग हो तब पंजाब पुलिस के दस्ते पहुँच जाते हैं, न औरतों को छोड़ते हैं, न बच्चों को छोड़ते हैं, न बुज़ुर्गों को छोड़ते हैं। ऐन इस वक्त मीनार पाकिस्तान के साए के नीचे जमात इस्लामी को इजाज़त दे दी गई है कि आप अपने लाखों आदमी लेकर आ जाएं। तो क्यों, किसने इजाज़त दी? एनओसी क्या है? अब इनका जो मेन पम्फलेट है, आपने देखा है जमात इस्लामी का, उस पे एहतजाज का लफ्ज़ नहीं है बल्कि इज्तिमा का लफ्ज़ है। कैसे कैसे बारीक वारदात डालते हैं लोगों को कायल करने के लिए। इज्तिमा, एहतजाज नहीं। तो इनसे पूछो, क्या रायमंड का एहतजाज है? क्या ये आपका सालाना सुनतो भरा इज्तिमा है जो आप लोगों को दावत दे रहे हो? क्यों? पूरे लाहौर में इन लोगों ने बैनर लगा दिए हैं, वॉल चाकिंग कर ली है और बड़े बड़े पंडाल जो हैं वो सजा दिए गए हैं। क्यों? इनको मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी पावर शो करें। हाँ जी, ये उसी किस्म की पावर है, शो करने का ड्रामा, जैसे तैरुल कादरी ने किया था इसी मीनार पाकिस्तान के नीचे। अब एक मज़े की बात सुनिए, जब तैरुल कादरी ने लाहौर में शो किया था तो उसका मेहमान ख़ुसूसी कौन था? NQM और फारूक सत्तार। ये कराची से ऐसे स्टेज पर बैठे थे। गूगल पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, तो फिर वो न तैरुल कादरी रहा, न उसकी जमात रही, और वो आदमी कत्ल करवाने के बाद भाग गया। ये भैया पाकिस्तान की सियासत है। खैर, जमात इस्लामी कि इस पंडाल में इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ शो करना है कि जनरल साहब हम आ गए, एक दफ़ा हमारे कंधे पे हाथ तो रखो, हम वो करेंगे जो दुनिया की किसी पार्टी ने नहीं किया होगा। तो अगर इस पंडाल में हम खुद जाएंगे, फ़लस्तीन का झंडा लेके जाएंगे, हमें दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। किसी और सियासी जमात का झंडा लेके जाएंगे, हमें नहीं जाना जाएगा, हमें अंदर भी नहीं दाखिल होने दिए जाए। क्यों? ये इज्तिमा है। इज्तिमा में एक प्योर रंग होगा कि जमात के अपने आदमी हैं और ये हमारी स्ट्रेंथ है। और 3 रोज़ा इज्तिमा, अल्लाह अकबर। अब ये आपने देखा, इसको मेन जो काउंटर करना है वो मुस्लिम लीग नून की जगह पे काउंटर करना, और मुस्लिम लीग नून को जो खौफ दिलाया गया है वो है तहरीक लब्बैक। पंजाब पुलिस की रिपोर्ट्स हैं कि मुस्लिम लीग नून को तहरीक लब्बैक के हाथों शदीद जो है फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट का खतरा है। ये पंजाब पुलिस की रिपोर्ट है। और इसकी एक साथ हल्की सी झलक, पिछले दिनों गुजरात में एक वकूआ होता है जिसको सोशल मीडिया बार बार रिपोर्ट कर रहा है। एक आदमी इंस्टिगेट करता पाया गया है, लफ्ज़ हम इंस्टिगेट कर रहे हैं, जो उसकी वीडियोस हमने देखी है, और फिर उसको मुकाबले में गुजरात में पार कर दिया जाता है। इससे एक और चीज़ ड्रॉ हो गई। ये नुक्ता आपने बड़ा रखना है कि जो TLP है वो मुसल्लह जद्दोजहद में बदलने वाली है, और उसका जो मेन मुद्दा है वो मुस्लिम लीग नून है। लिहाजा नून लीग को TLP के केमिकल से फारिग किया जा सकता है। थोड़ी बात को ज़्यादा समझिए, इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी ये शुरुआत है।
اب پنجاب پولیس نے اور پنجاب حکومت نے آج ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، وہ سننے والی ہے جو میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، اس کو ڈسکس کوئی نہیں کر رہا۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو کالعدم تحریک ہے TLP، اس سے جو جنگی ساز و سامان برآمد ہوا ہے، جی ہاں جنگی کا لفظ استعمال ہے، جنگی ساز و سامان برآمد ہوا ہے، وہ جو ویپنز ہیں، غیر ملکی کرنسیاں ہیں اور اربوں ہار روپے وہ برآمد ہوا ہے، اور یہ وفاقی حکومت سے کہا جائے گا کہ اس کے جو دیگر صوبوں میں پاکٹس ہیں وہاں پر جو رسائی کی اجازت دی جائے۔ اب آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا ایک سٹیج آلریڈی تیار ہو چکا ہے۔ تو اب یہ نقطہ آپ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ آگے ہم چلتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف۔ پیپلز پارٹی کو ڈرانے کے لیے یا اس کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے اوپر ہم چڑھنے والے ہیں، سندھ کی تقسیم کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، اور اس حکومت کے ہوتے ہوئے نئے صوبے بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کون صوبوں کی بات کر رہا ہے؟ MQM، اور کس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کو۔ یہ کہتے ہیں وہاں پر 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی۔ بالکل نہیں ضرورت ہوتی حضور، انہوں نے انتظامی طور پر تقسیم کر لینا ہے، سندھ وہیں رہے گا لیکن 6 جگہ پہ اس کو تقسیم کر دیں گے، اپنا اپنا میئر۔ پھر کیا کر لے گی تیری پیپلز پارٹی؟ اور کس منہ سے یہ ایجیٹیشن کریں گے؟ ساتھ تو ہے کوئی نہیں۔ تو یہ اگر سندھ میں صرف اور صرف یہ تقسیم ہی ہو جائے تو نہ ان کا ووٹ بینک پہلے شہری علاقوں میں ہے، جو دیہی میں تھا، دیہی علاقوں میں وہ بھی تقسیم ہو جائے گا تو ان کے پلے کیا رہ جانا ہے۔ تو یہ جو حالات ہیں ان دونوں کے لیے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ اپنی آزادی کسی کو دے بیٹھیں تو پھر وہ آدمی یہاں تک پہنچ جاتا ہے، آپ کا گلا گھونٹ دیتا ہے آزادیوں کا، اور ان کے ساتھ یہی ہونے جا رہا ہے۔ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ جو بھی آدمی دنیا میں مرا ہے اپنے ہاتھوں سے مرا ہے، اپنے اعمال سے مرا ہے، میں کوئی ظالم ہوں؟ تو پیپلز پارٹی اور ان دونوں کی کوئی جگہ نہیں ہے جنرل صاحب کی آئندہ کی پولیٹکس میں۔ ایک جماعت کون سی ہوگی؟ یہ MQM کر رہی ہے ہمیں دے دیں، جماعت اسلامی کہہ رہی ہے، اور پنجاب میں ایک اور آدمی صوبوں کی تقسیم کے بارے میں زور و شور سے کر رہا ہے، وہ ہے میاں عامر محمود۔ جی ہاں، دنیا اخبار کا مالک۔ یار آپ ان کے اخبار نہیں پڑھتے؟ ان کے ٹیلی ویژن چینل آپ غور سے نہیں دیکھتے؟ جتنا دھڑا میاں عامر محمود کے اخبار اور چینل نے ان کا مارا ہے، دھڑا کسی اور اخبار نے کیا ہے؟ اور یار جنگ تو ان کے بیچ ہی نہیں ہے۔ میاں عامر محمود کس کیپیسٹی میں ہر ہفتے ایک پروگرام کرتا ہے، سیمینار کرتا ہے، یک نکاتی ایجنڈا صوبوں کی تقسیم۔ یار تھوڑا سا نقطوں کو تو ملائیے۔ عامر محمود صوبوں کی تقسیم، MQM صوبوں کی تقسیم، جماعت اسلامی صوبوں کی تقسیم، پیچھے احتجاج نہیں کرنا، جنرل صاحب کو کچھ نہیں کہنا، اقتدار کس طرح حاصل کیا گیا اس پہ تنقید نہیں کرنی۔ یہ تینوں جماعتیں، تینوں کو آپ نے دیکھا ہے نا، یہ تینوں جماعت میاں عامر محمود کو سپورٹ حاصل ہے علیم خان کی، تو یہ تینوں جو شخصیات ہیں ان کو اس سے پرواہ نہیں ہے کہ انتخابات کیسے ہوئے یا کیسے ملک آگے چلے گا۔ نہ 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 نہ، صرف اور صرف ان کا مدعا یہ ہے کہ صوبوں کو تقسیم کرو اور ہمیں دو۔ تو پنجاب کا جو نیکسٹ وزیر اعلیٰ ہے وہ میاں عامر محمود ہے، اور یہ سب سے سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہے۔ اس کی جو برتھ ہوتی ہے سیاسی، وہ پرویز مشرف کے دور میں بطور لاہور کا میئر ہوتی ہے۔ لاہور کا یہ میئرشپ حاصل کرنے کے بعد یہ اپنا ایک امیج بناتا ہے ایمانداری کا۔ اس کے بعد یہ انٹری ڈالتا ہے کس میں؟ میڈیا میں۔ اگر اس ملک میں پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ ناممکنات میں سے ہے، آپ جو بات ہے نا وہ بغیر کسی لاجک کے کرتے ہیں۔ اچھا جی، جس ملک میں محسن نقوی وزیر داخلہ بن سکتا ہے،
क्रिकेट का चेयरमैन बन सकता है? मोहसिन नकवी किस इलाके में इलेक्शन लड़ सकता है? पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बासर आदमी है, हो सकता है? अता तारड़ हारा हुआ आदमी जीत सकता है? ओन चौधरी इसका इमरान खान का आदमी था, पहुंच गया। तो अगर ये लोग जिनकी कोई वर्थ नहीं है ये बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच सकते हैं तो फिर मियां आमिर महमूद के लिए एक एमपीए बनना कौन सा मसला है? किस इलाके में चाहें, लाहौर नहीं, रावलपिंडी से, जिस मर्जी इलाके से मियां आमिर महमूद खड़ा हो जाए, ये बला मुकाबला जीत जाएगा। बला मुकाबला ना भी जीते इंशाअल्लाह फार्म 47 के जरिए 2 लाख की लीड मारेगा और सबसे पॉपुलर आदमी होगा। और इसको कहा जाएगा कि आप डिलीवर करें एक नया निज़ाम। अब ये आपने नुक्ते मिला लिए, एक और आखिरी नुक्ता देखिए। कल यकायक एक खबर आती है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। कुर्बान जाऊं, पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे नहीं है। अब बल्दियाती इलेक्शन करवाने जा रहे हैं कहाँ पर? जहाँ इस्लामाबाद में, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है और नून लीग का वहाँ पे बिल्कुल पता साफ है। उस जगह पर प्योर एक नई लीडरशिप को आगे लाया जाएगा, उनको जिताया जाएगा, जो कि फर्स्ट टीम होगी चाइना मॉडल की। तमाम की तमाम जो टीमें हैं, तमाम का तमाम जो नक्शा है वो खींच दिया गया है। और एक बात याद रखिए, शाहीन सबाई ने, पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, उन्होंने आज से 2 साल कबल पाकिस्तानियों 2 years ago उन्होंने अपना एक ट्वीट किया था जो आज भी मौजूद है। उसने कहा था कि जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने का जो इरादा है वो 2035 तक है। कहाँ तक? 2035। तो अब आप देखें इस लंबे चौड़े प्लानिंग में क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी फिट आते हैं? नहीं आते। क्या मरियम नवाज का ये जो बर्डन है इसको लेकर वो आगे चल सकते हैं? मरियम नवाज को पूरा मौका दिया पाकिस्तान के फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने कि अपना असर छोड़ जाए, कोई आपको नहीं पूछता, लेकिन उसका जो इमेज उभारा गया एक जालिम का, एक निकम्मे का, और इसकी जो वो वीडियोज़ हैं जिसमें इलामा इकबाल के वो मज़ार पे लिख रही होती हैं वो, और इसके अलावा जो इसने इंग्लिश में 2-4 बातें की, वहाँ से जो इसकी ट्रोलिंग हुई है वहाँ से इसका पत्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अब इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, अब आपने देखा है मरियम नवाज का कल लाहौर उतरी है, कानों कान किसी को खबर नहीं दी उनकी। और पाकिस्तानियों क्यों इसके लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। सिर्फ थोड़ा सा सियासी आप तजिया तो करें कि नून लीग की जो लीडर है, जो नेक्स्ट वजीर आजम की कैंडिडेट है, वो एक लंबे अरसे के बाद 24 दिनों के बाद तकरीबन वो लाहौर आती है और किसी को पता ही नहीं चलता। क्यों? इजाज़त नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। तो इमरान खान ने कहा था मैं तो गुजारा कर जाऊंगा, आपसे नहीं होना। तो आपसे जो नहीं होना ये उसकी तैयारी है। तो जमात इस्लामी, MQM, मियां आमिर महमूद, ये इस्टेब्लिशमेंट के नए खिलाड़ी हैं। जब नए खिलाड़ी आ जाते हैं, जो पुराने खिलाड़ी होते हैं शहबाज शरीफ जैसे, जिन्होंने अपना बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया है, और इन्होंने अपनी जमात की सियासत को ख़त्म किया। और नवाज शरीफ को जब, अगर ये स्टेट्समैन होता, अगर ये सियासतदान होता, तो जैसे इसको इलेक्शन इस्लामपुरा में शिकस्त हुई थी, मैडम यास्मीन के आते ये खड़ा हो जाता, आज इसका कद काट इंतहा को होता। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ पर हारना गवारा ही किसी को नहीं है, इक़्तिदार चाहिए इस तरीके से या उस तरीके से। तो ये हालात हैं जिसमें पाकिस्तान आइंदा का सफ़र जारी रखेगा। आखिर में रात को इमरान खान की बहनों के साथ बहुत जुल्म हुआ है। उन बेचारी बूढ़ी औरतों को जिस तरह घसीटा गया है, जिस तरह उनकी बेरहमती की गई है, और लानत भेजने को दिल करता है कि जो पाकिस्तान का जो टाउट मीडिया है वो जस्टिफिकेशन दे रहा है। वो जी कलसूम नवाज के साथ भी ये हुआ था,
نصرت بھٹو کے ساتھ بھی یہی ہوتا، اوے ظالموں جھوٹ بولتے ہو تو اتنا بولو کہ سچ کے قریب سے گزر سکے۔ یار نصرت بھٹو کو جو سر میں ڈنڈے پڑے تھے وہ مرید کے پڑے تھے جب وہ جلوس کی قیادت کر رہی تھی، تحریک جو بحالی جمہوریت تھی۔ کلثوم نواز کو جب کینال روڈ سے اٹھایا گیا تھا، اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا چودھری شجاعت حسین، تو وہ بھی ریلی کی قیادت کر رہی تھی، لفٹ سے اٹھایا گھر پہنچا دیا گیا۔ تو یہ جو عمران خان کی بہنیں ہیں، کیا یہ ریلی کی قیادت کر رہی تھی؟ کیا ان کا اجتماع ولفل تھا یا بائی فورس تھا؟ بائی فورس تھا، جب آپ ملاقات نہیں کروا رہے تو انہوں نے انتظار تو کرنا ہے، اور اس انتظار میں آپ لوگوں نے رات کو ان پہ پانی پھینکا ہے۔ یار کبھی عورتوں پہ کوئی پانی پھینکتا ہے؟ اور ظالموں، عورتوں پر پانی پھینکنے سے وہ بے پردہ ہو جاتی ہیں، پھر ان کو گھسیٹا گیا۔ یار اس کے بعد جو اس کی بہنوں کی جو تصاویر ہیں اور وہ جو بددعائیں دے رہی ہیں، مظلوم تو بددعا ہی دے سکتا ہے، ان عورتوں نے کیا کر لینا تھا؟ شکر ہے رات کو ملاقات نہیں ہوئی، نہیں تو پاکستانی ہو سکتا ہے پاکستان کا جو نظام حکومت ہے یہ درم برم ہو جانا تھا۔ تو اس سوچ کے جو لوگ ہیں، یہ لمبی پلاننگ کر رہے ہیں اقتدار کی، دل نہیں مانتا۔ جو ایک ملاقات کا رسک نہیں لے رہے، وہ 2035 تک کیسے اپنے اقتدار کو سروائیو کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے، اپنی دعاؤں سے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔